Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala Mamadou. Naam, isawane. Kontarante. Wo tananten. Dimbaya dudung. Ibe si konto. Ya, albije. Mejan tarwo tananten ja. Aha, awa Hadde pega no ba. Tarawo tarantenna. ma. Ko koriye bari. Eh, Ko membe mutare nyenne ani nyenne koriye butung fo ne fa ni koriya ha. Fo ngani koriye le sama ni hon fi butung. atan bisa. Fo ngani koriye le sama ni hon fi butung inshallah. Inshallah bonya. Tarantije. Wo tananten ja. Be ma wolibe. Ibe si konto. Kono nje fongo dole kala partage men kala tema kono après sena ita sa inshallah ni ala hala ni. Inshallah. Ala. Yo. Be jama konton na folo après ngana kumo la tambi ma inshallah. Inshallah basinde. Mba fala misilme jama bi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbari la paix et réconciliation jama ke ana musul khana futa khali konton bi urayina talato urayina bari ya controla misilime ya controla tigineta ya controla controla famaji go be control mento ni wolmo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bentar jam mali khadi hon nando silo kan silo men musiratal mustaqim siloti nse dunia en sotanya di manfo alkiyamola parce que tout fulo en be nyinena do yen nata janne mbota dula do le ton nata mbe bolal jam fana kombe ko la sagila nata sila fanda jine wo nyaasi fo wo hanna fa hamu wo me fo non na lon na ko na alhaji go dole be nyon na ni wol mun na ustajiti alhaji muhammadu jabi alay Naam. alay muhammadu ala kanu hakila kanu hala kitabu kanu dino de malal mo barin kilingal mo barin nya de malal mo bi mbi konton na alay muhammadu mbafoli en ko assalamu alaikum la peto yalla Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. dimba yallo Ibe sal konton. yo awa nte kumo jan yalla kontrol ko la hana sumu barinya comme nyana bento bental jam ko hanyo hom madima hanyo hon na do siratal mustaqim masiloka Abonya. silo men musiratal mustaqim masiloti ni ala hamel lo kan albati kunna dia Ramon lo la barbi ala antelia mfanga beke kan ngambe ngani ngel bula kan silo ni to be silo yin se mas men nambe na kan be silo yin ke kan imparticable c'est-à-dire silo men mo sila nunguri mbale mo bari ngani ngel bula o mbe kurolu bula kan pen sa ke ni se silo yin soto bi ndaji go nyaluma mbe maso bo kan silo yin na mbe kuma kan misili mo bele mbe kuma kan fonnin ki di bele yen pen ni se na kan imme bari ne pare ngel lebe sumunna parce que ini mo ho men bu bari mati ini mo ho men mo sigi no mati ini no ho men mo no mati atelle ke sabuti ala hanyo honna kisi atelle ke sabuti no ho yahankata bi wala haken ko ngana ngana su mo bari nyakam ngana su yahangol yen ngana su mo fonnin ki yen atan na resu luma atan na bunko no luma ata situation men bi nimbe kulu la tahamakan nyamen nabi a konto filo libe tamuta a folo momenti nkula tahamanya lubi falu folo to jahango do hakulu la tahanya menna ntana na maje jahango be jahango do yata agata nyawonya ni nkula ta do ta do ye ha be ko kare sala kula ou bien tata la kula mbari na kula mbari musla kula na la kula jahango hanyo nyin ne kula no iko ne misilme ya na barbi wo erembi osi ilo ahi na lo ahi baba lo ahi bodu la lo ahi ko mo na ahi te fanga do ya fonnin ke libi nyaba la fonnin ke men mo dinningal tibi ibi la taharan nyala
nandiro même tekirin bi wo tekere surtout tella Facebook inna jam jene ngam ta tentu madara nje kuraja sain do man nanar loke ou bien do man fanar loke tentu malon a chatra kontil be kerin fan ya lu kan wo nya toron hamo lu nani tuma fo entre abetuna nintel même fo alta la fana nyanta la ba malo bi éducation ke mbabe ba ngapa bi bulla bi ala ko ise sumo nyen ya haso mo ibar ngal be ya haso dino nyim fana kam parce que dino nyim bi tawhid asambanya be siare mbulula wo amel logo fana to ise na do fo nyen woto mba fo liye ko bismillah mba fo folo a'udhu billahi minash shaitanir rajim nam Ustaz Mustafa mbe misilimo jama be kontonna namo mini ben na mela waxto en nan mini ben ala na mela namo na kontro xer xer nga be amu me bem namo mba fali bedde nga yang assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum na alfalma namo mini khanda jugo dum misil mela khanda jugo dum jahanga yala namo o daji go do muinti eta khila mo ya ka tuba na mo ya ka kande namo bari nakke balu la dur ko to do muinti namo ni be kuma la janga kan to me ñom faam namo ni be ñala lon na kuy do ko to tale namo wonun tele dingal xam ko li dingal kilimir ba amerique namo ni ko sanki khasumu sumo so gole bulla namo do so anglais fo do so français fo namo barin television ta Senegal iso to je wo jang na alfa fo kan da jugo dun na nimbe ko wala so mana jang kan namo womu barka bulol tin alfa iliya namo wonmu ila dur ko to lati la dur ko to min ke je ngaya yen namo munna kan hakkan tilinga fo hinno namo tilinga fo wato ñom faam hol la sonia namo wala xake bi me barka bulala alfa fo do liyen namo me alfa fo do lu tumo do lu e to ko ko kul to man kan ko minto namo mo do libe mo be alfa ni be santo namo fi alfa to lol koto namo wala mu ala na la kilati sallallahu alaihi wasallam namo alfa wonte alfa min kan wala mun kila sallallahu alaihi wasallam bi be kumala bin dinga loliyan anun dokolu namo ni kala sagabi wo min siaman be comportement ni la siaman so kenon dinga lolti non tan dokol namo ban tafalo ken kam falam yitti namo ndel falme baro worke namo mbe mun fala wo koto namo dunya ku dole be kering adama dinya to no banta mo holte mo doron ruwan batana namo nin sawa na kunanga ha ku kentala namo nkuri tam ko sotala sawa na kunnan safa ngoni nyin na konte num ngombe kuma fole me nyinala o satara amambe namo gasama kunanga ha ku kila nkuri tam ko sotala gasama kunda I hakilo la min ka sabuti ko ina makuga samolu iso dikimin na kula o karima o satara wata jamfa yala mo ya nam bi man la ni wala man bambi mo ko bulla adum am xol bi nam mo janni ben nan lo kela mba fo la beyen min be ben na mela nam xafu ko nan lo mo ko tari na barante nam mo ni ban nan lo ke ni mu keleti iran nan lo ke min ta kema ni mire fa danya ma mala ni sanal ke parce que ko si amay be min fola ya la ina fe ina ko la xajja ñu na ba nam ina ma jann xon wala ga ke ko nan li la na kan nan lo ke ci fe min diama ite me nan so dungari dama nam to abo sa fa ko mi wa nam al ko fa sa fa na saka nam
abe min fola na mo ja famma namu ana loke namu obe keto obe musto namu khala shuti ya khajanga kan algon kan mekam mo ba yakunte mo ba ya walinte namu dina walinte namu ma dina o khabele tonni male ala khayte ustaz Mustafa ala sa nyabo wala muslima ya khanna tonna namu khima kuma muslima ya khamma to namu surtout khinan namu o bebe tonni nan muslima ma muslima ya barante nan loti ngol fala bi mi be nan lola e khatu nan lo manyim anum ku min fana son nan lo sabu namu min fana bo fana barola ko fana ngat namu parce que ni ga wali nyaani la sagabi ustaz Mustafa fe man dimin woni ga mo kamere je so so en nabi tigi fanan la hadimi akhi wulo la soto akadimi akhi bemba la soto akadimi namu nim manga ko du dabula ason na ma dengal tiyam maja namu parce que lundole mo go inu mo ga jelebe mingi ta fadani al ga jelebe jamatem al musal tan made namu ibata info ja namu inu woti go kisiko nyogomma non tani dingal la kiso nyogomma namu non tani di e do la kiso nyogomma namu asugole ade namu fo be kay long ko alfante jahanga to itigida alfante afami nimbe ko lo wonya mbena la khafo mbari ngalen ko jahango musi barkari mbalti namu ezo nan lo ko kanga beto ka beda ku jankam hal tulun nan lo yini ka ki jankam tas ke kap asike ku balti bulla hakke janga kanga be takasirin ko yini ma namu mbola fola bi mbari ngalen namu ala ko tan ne mission bangu kan ba ko komisile ma yam bunya lati ko jahanga ya mu daji golati namu kon na jahanga fololu adoli ben to hamni mbati la silam namu na alfal be kerin kuma lo ko bi le mek namu don sabula nan lulal sabula namu e ko ngadam tamimma namu alfa ri sigi khina ifan ifa nan kan le mem woda namu wadimi namu wo mo holu e yampo ko ma namu matambe kusha kukutama namu wonte barati mitmi ko bari namu war ko be dananu namu be duwala mo hol yan almi bolato amin allah ya rabbi almi sondo mel noro la muslima ala namu e mira ko kilima nta se diete usaj musafa e nyawo nyang ni rafolu men ko kar man sa fure felendi ale kay sigi ngabdo kambe ritu yemeno kelenya namu inkilin ne betula na gabdo kono na baro namu ngalla no minike no mo gol dogo ya minike nganna kat gole gis gole ya min tilim misil mola wolu e benjin kala bi male namu wolu fanam tum wala parla sallu lo mutela namu ni mo il mo nano ila mo beko ila mo to yugo imbe ti la parla sallu lo le mutela la barkendo allahu akbar na khala mutela da mo pati dulanti abito ibe le banna jahannama le namu jahannama du mo khadi jonni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un namu ko mandi mo jahannama no bon sol mu mebe min allah ya to modolu wallahi nta fa ko mo koyni malon ki e fakalle namu parce que si min je solo sa ji pilu ne sagi sa ji bi woro sa infan kara mo do to namu mo ko min sebe sa ji bi sa ji bi na sa ji bi lo no wanam loke ese dadari waxtu wo bul labitu tango beta do ya yalla mo ko fan sa tumi pan na janno la ba namu no mba fo le beyen be jam wula kamma namu duniya to wol mo ala batoti namu
ala bato man na fu la dunya de fo no ti yata ro mo ma e baba mi bato ina mi bato e bemba mi bato namo e dim mi bato musu mi bato namo mo ka mi ra kite be do la fasala min khalom bi ko le ki fan ila baro bek ala le ni wi la fasala nan lol la iddi la fasala e yi fan na kunduna mo kan ke sabuti ri fan fa jana namo mbo fa la ko jahango jahunte jahangoti namo misil mo jahunte misil moti namo misil mo mun na hakili lolti namo ala kan tulod da hanki jahangoti imem bay janga to mi bay janga ya inu mo fa na me benno khasiya yite e yi ko jahangoti ame benno inu wo be benno hanjando la fatanale namo inu mi me fatan heti khalasa ya basoma wol mi yi jahangoti wol bila walla ka tagidu altala mun wallahi iso tebul na nyami yirba le banne bullo nyale namo ite tigi wo kele jakoti nyadi mo ko be le banna min bulu ke kuima fen sababe dunia namo afenga be kilin nam ibe tulun na le be kasar ala kilin nam mo metu lala namo ina kilin nam mo metu lala namo ibaba kilin nam mo metu lala namo ise kata nyawo nyame ni rafula la yin fuika mebe namo be ki meni ma wulu bagala sotto manyi mo me fa mo mi sa fa wulu bago nani mo mi mo wulu bago nani wa fa wulu bago nan le namo namo mo mi ngam wulu bago nani wa fa wulu bago nani namo ba ko na tat go ma jabi la bande yo na ka jabi kada tore be wolo harfo bi bulla ka fo diga nun doxol yem namo ixi meni wo kuma ila ko ko siala nan do e wodo 6 minutes wala barko ko siala woti namo ixi la ko do régler le man nan like namo wol kan bang si jar sen mala min yen namo mo ni mo banti bu le benan lol kel namo mo dum me bang ame bang ja hongo to nin ko kan nun ku dun tay tan musaba itam ndani te tema sayin wallahi mo bele sawana ko nan tan dal kasbinia man kan sila nan loto nin an dal kasoli yam la la woli bi killa la khafu yam ki xamin ke alay mo malaki mabe namo ha nonte e himen kam ne kala namo mbe harfo dan non nin question ku talbe jel sona min kam inshallah min zone de ma wala mo allahumma salli ala muhammad membe mutare hambi be do la jamen kam parce que nen nan la man nan rotuje membe nan la waha kam mon kala ala ko hiretini est ce que man kan sabaro parce que be kuma la sabaro kan tere be jawo jambe sabaro ni na be de ma sabar la mo be na mo be jusbor mo be n'importe quoi fala kuma fo nyaari be kuma be la tout mon men même me ki lay ba kala mo la même me fo may ba fala mo ma nga sabaru tara bele la bar ni sabaru man dula kilin soto bara abeke kam mel la parce que luwolu ne hambi kudo se ke dola ni man dali ala parce que kudo bije dol bije man dali hi nanani dol bije min na dali hi fangal nani dol bije man dal do yaro lante jansa isen nan nyaawo nya isen totinya nyaawo isen fongo bon mbata bi experience le mbata tambi waxati kuntundu to bata itan na hafu ko c'est pas la peine quoi parce que e man kura e kanun telu fanga e mi la tanga di wol be manu sa ko même mi kan parce que hambi to nyato ni be to nya fola ma fo ni la baro bar ni be muslimi ade mala be bar nya di mala ani sabaru le seta afa ni sabaru meta parce que amansonia yo usali musafa mo so bulu mo ko kunyima kella ime bula mo ko kukurun kella namo mo ngada to luma nim mo ko nte min je kuma le enten ani man la nim ko men del to jamin alfa manasto namo yala itakanta kamele mo digi fana laba e nam nin nan lo de jam mangusa abe ko sandora ida bi buli la imas ila ifo mo bi buli ila buton abe ko na buton jam buli jame wala bari tigi sinem dolo ki daju go dum fi ko labaro ita dunya la
alfa min kite da jugo dum fi kha alfa wala baru ta dunya la ki da jugo dum hal ko gola bika ite woni talat gola inta tugona al abada surtout inta gi fana la fama ku gila ni ta fa ku gat gila ni si tal kiyama so nyato bo wallahi mo min nan lola na khala be danji min ta na lola surtout ko mo nani min ta balu kono imi fanna sagi dum ni ni ino wasilam fo al kiyama non dum to nyama so bele min to ko tala ante mo nokar la ko be faransa ka nyal o mo ko nte melo kam men ala mun kam mi so jahanga ya fuma namo oustaz ni man to nyafo nyogo nyang mbe fan yala fo nyogo namo adum nte jow kam namo tuma do men ala harfo do itele jang yo min ben na klingo do torla namo mba fole na takati toro mala wuloma ntala wule kan toro kuma de namo be solution nyini ngalla namo solution woso sto nyaadi namo ndele be proposition ne kala namo na takate bema alhamdulillah rabbil alamin na man takabema salon konte le mo ya naksulum namo bari objectif min bentel bulu jahango be benna nyaadi parce que nan lo imbe so bolo to bembalia yo namo bembalia yo pempem man nan lo wulu fo bembalia namo tumojo man silen bembalia dun tan la communauté kono mim makenata dunya be xalo namo wati jama namo o wato mbena lan na sate ba ko min ton kutuba namo problème yi sembo dam ta tajile namo aga janga sate be entraîner ko namo munna abale ko nun sembe ma fulo lekkelo fangan tangal nyala ibel s'entraînato no nyin na keta kabila ba fulo min betuba kabilo min mu karambayati anun turaya namo nyin kabila ba fulo yinu nyohom pam bali ya dun ten lol tema namo hanja khabe khatasto namo munna parce que tuba nyohom pam bali ya min dun teje jo wo jomme wona kari wala keta sabu tibi mo dol bi si dai si le nyohom ma akot wala ko tan misiro le koti namo uba misiro fula nyohom namo mba fula alhamdulillah rabbil alamin namo misiro en batalo wata ba mais hambi benga manna munna namo namo ya miro la jatta miro mi sanangal ke mo hambi kumin kata misiro ya ni misiro be lola o ko lebe je misiro kunte jibito namo o ko dun so banyadi fujo man kita nimbe to nyala fala kombe manyinin kalam kuma kan male namo den nimbe min fala c'est pas question de partisans namo mbe proposition ne kala na tinga dia mfalu lu anun tata lan pandi nan do lan digan namo olol bejo tu ban del sana ko dol beje nal falu namo ndo dol beje digan dol beje namo tata dol be tuba namo alors tuba ko a ben tolo concerné ni fagalam namo jahango ko lo ngata bato namo foni min na ta kibe je tinyala wasa tare so tuba gaya to namo hali je to nyala namo dodo na ta kibe je dadala le hali nda janga tin so je sigi fero dima ni min ken na ta kibe tuba la tinyala al tuba digal mi man la fila namo parce dunia ja khara la deuxième organisation nam tubati namo boko ja khabala namo ja ngol ki madden ka kankilin fo akita tubali alfa fona min ko sabu wo alfa lumbe duwale en fal muso arjanno insha Allah ku min je tambila bi wo alfa lo est ce que ko mérité le e ma wo mérité dingal ni mamar ngal be no nani la dinga fa no mamar ngal ta tolmi tolu mo tolu be no do yalla wallahi wal dingal be oke namo baro min je jebi
ngana alko ngatu cadre ko no faham nam kabi misiro yin lo la tama mitino wulta be bi l'explication di nam bar kelo bato kuminto wala nun jahanga ya mankan hafu ko jahangol be kella misiro ko ma fo den ko ngata ko to nyin ko ko mo ko jahangol be kella misiro ko nam kuma woni jahanga ya mankan ni sentan batana sentan ko rikunto fona al min babulla atel soke nam ni sentan batama wol marché fitino bata du tema o ko fitino biton nga fo janga to mi ga fam muslimo ni ko defilo registre to mke e so sagi alquran wal kono an kila al hadith sallallahu alaihi wasallam nam kataka khasar kadanga mum fo muslimo ga mum fo kuba ese kula kete minyo manken tente solution sola no mun nante solution sola nam alu tendum mbafalam ko mum muslimo le ta du muslimo le munti ko sa te en france kete muslimo yalla na kila du be men fola kabila ba fulo yinya jahanga ya metem ku abadan jawato min ko ni telma ante benna namo jahanga ya tetem ku no la nan lo nje min be fola te ni kala saka tabu bat do ba mi ran ko do be dole do ba mi ko do be dole namo ni to ko ta nyamin mi min na miro ka nen tagal miro ta sen kitabe karaba yala kan yo ila ko mo bitu nasu no hala man ta mo ni miro ta dan kaji to lo man sina préjugé beta ke directement yo ita van na miro kana sen kon te tura ya kan hali nga ko mo fo min man ta o ke sa o ka ko je gal yo mo holo nja fe fo bitu bati bam sentan batan na marché wala mo sentan la baro ti sentan ni almon bola bulla amin allah ya rabbi mbem wala nal faliyan nam de de ko di ngal ko mbe min fola na alfaliyan itolo waktu jane ben waktu yima nim pompier be kerin janga yala bi tolo alfa min be baluri itolo la baru mo la barante de e ga ko be ke kanan du keto mbatita e kanan yin tu keto parce que yin mu fitino kelete mbafala karambaya alfaliya anun tura alfan bari khafu karambaya alfaliya e ga si tura yang galme ni risi ga barin kan fo munna mbake kamera posen na mun turbila munna mbafala ki tura ta kai gasima e be ma misiro boy de namo dolo le botay telia ma fam misiro yin na mimme misiro yin dolo le botay ko kana misiro na boy fitino bulata je hanne botat woni le bato option fula le keri option ngan ci nga règle ja hangol so ko règle nyami misil mo so ko règle nyami xaba namo ou bien ngan sigi man saka règle man saka justice randi nim man saka justice randi o sa tara mbende man sal jan ki to lantim wonte begati o mum man sala ki tilalati namo man sa nim man saka ki to la itante planti la ndata commissariat nin ki to dia tante la dia tante tante jana banne woni parce que ko règle lu ala namo wala ko nimbe kiti la jahanga ya nu muslima yalla alfani ni dolo ko wuli yinte humiliation do ko mbatam fan do ya kariya yinto ti non ta tele be karfalila ta te min don ko tuba mo min ka jeski fo lo hakko mo siba hakko ho sile wal hakko mo si alfani ni ko wuli ka taka turanda alkam ka fo ko bi ke do nyi alinga fo bari bunna nga bam bari bunna namo e ko nga to ko min be tuba ko bulundala namo e so me janga sati si amana ba ko bulundala nderi be le bulunda bu tubale
na ensemble le joti alim be l'assemblée de joti namo munna alfal madin la lan khaja kama ku ñogon ñe namo mo mi wata fara akoto medu wala am ya fale isam do mole namo mo iti kata ñaw ñento lo ito wala wuno namo bari est ce que tout ba banko ito tenne mekele ko Palestine dole be janna ko mekele o ñale mbe min fola mo yin tuma da so do toro inshallah ni solution bi bul min tenti ni solution bi bul min tenti ka so benne tanati parce que kelo dam ta nyami so bango ñale namo nin karamba nga lolu xab bisru lo dabu ta tura ya tati ke kan yo mbabal tura ya la yen mbabal tura ya la yen ki kasi alfa ma eni xabari ñafo namo bawo contraire de keta namo min ngo sabu ndo nyaay nga to de bari dole bota azula to ka taga do tara misiro lu boyta bungal janta mo xolu fakata e yala ngayntu man sama ba nteke na miro to aman kan la man sama non ta e jana men fo nakata ni masa ki to la wala joti ameba me kero wonto banna namo me nin dal kan sigi nin ha tara alfa ni xeyinke mais dum ne bebe la le kan na taka turanga ali yaw ko ali min kala alfa nga dab ya mais fo be men fan na jahannam mo xole mo gonte keren dunia nso na arjinu fali mo min abadan tak namo nso mo ko kan nyangu nyang na so na si jahannam len tak nna mbiro to hakili ma dugo nyala parce que be jahannam wakati yemi folate yo yemu mu ku balti de nte ni tebe fakal khayma jitu wallahi nin keta injuste l'histoire sera très sévère avec nous namo alors on va pas se permettre de le faire mais na miro to nyala mu me min fola na min fana ben ko na to min kono ndey fola ko attaque kuto kuma be mo min bulla bi réseaux sociaux en kam e ha tout kana tabula satilla mbavla tu vas gila be tu wala problème son tel ni le toro bari tu wala problème si tolo toro de ka santelti mun na tolo bisigrinje namo mun na tolo dugo tele soto dugo le joti namo ndel be mbalo go toji tu wala be ngala kadin tel mais jangarto na konto na dimi ngabe jonka abe jangarto le ka njo nyale min mentel ma kana jangarto konto ha fa almi kende yalla bari yalla so dimi ngato talale me dimi ngato talale yati ya nyaaw nya me dimi ngato talano nyaabe ko bala ko mi ma man di nyang bi nasara nafi dawulu nan nyogon jelu abe fatan di i bari so le foko ko benga be ninga fo kene ken sa mele be kerin ko benga be kerin bon bari harabari nya ko mo jana men foten te illa vitale ila kuma kan parce que nyano na kuma kan mento illa vitale ila kuma kan nga ke lettre ouverte ko mo jana fo nya men na jang jang parce que si ama bidie ni hakuma sipa impo on sa ki be to sa kulma e be tal la malla ainsi de suite jang wonten jang be akalmi le nyini na kulu se ma sumaya nyame parce que e jana men fo na le fusi de mutare ñogon dogo ya fusi de mutare bi tel dole je bi profiter la ñogon nano ni ñogon dogo ya la comme bun kono la face la comme be habi do la face la comme be karsa la face la bon c'est ça tra wo mu kuleti solution to ulti donc mais solution moment ci len nge na la wole kanten don din hake lettre ouverte ala ko dunia ni do hasoto men sa pam ma dogo ya bar nin kon ko fan dogo ya memmo wo mo ko bayalati wo mo kunna yelolati wo mu dawlo la wulolati wo mu sate la kunna yidolati wo mu mamari la sinin to bengalati wala mu yinti solution se de nyadi hari ta lay mamadou be kum ma jigoni soto lan mo hol la mi la to ti dana kum
ou bien te jana kum majibo le soto mais hake porte ouverte ja hanga ya ni muslimi ya khafo mfa se régler le ñoxon tema man tax man soliya parce que man so tumo men ni man so keta ko régler la ti doron wala joti ta man nasa idara an ya kuma men fanan to ten na adfalu men tulo be na mais ça si imbe si la men ma e kana intu keti parce que na kata keti o man yende alfalu be keri nabi wolula da fa fula ase bon nyinga bo ko yin se bo sisi la nyame parce que ni ade je fala ala ko ha bo sisi la parce que mo le bi continuer les profiter la hakumo lu wolun téléphone nin ke be nyokon na sotla sinin na dum mo fondin ke nyuti sinin ne mo ke fondin ke nyuti donc wala ha ken combat fe la kuma kan hake lettre ouverte pour tout le monde pour la jeunesse pour tous les gens qui wallahi Oustaz Moustapha nam nin to nya fola khiri de fan nya fola la treti wata nam janga man faqade ama fa namo alondi la albento alfa albento bari alfa wulu réseaux sociaux na jadi sila hali ni trata kibe kuma fola be sila ni ndi kan tala di si kan tala iyo e jana kuma bala fana ko tala abun kono be je ajimbara ko to be je salon be je kumo be bo nyal nam kumo mim so fo bungo kono ni ko do salon kono so be amebe ube gara bo baddo amebe aw bi wala jana mo gol silam hali xam ko kilibi kala ka bari nyafo ebe silam ni nanti kanata nam men fo lo ko bi lay me abe kumo do dam ta dula do ala banda dula do ma namo o mu mo yala tamanya namo mais nala ko mo dam ta dula doron ta hala bu banto to ala tan nakaruke namo jahanga yante sumala nin tuba man suma mo kadi ñogon nene yim fanan kelelula man ben na kelo boto kuwinto man ben ako kira jagu ako nun jahanga ma munu bari mbala setan ku dano lo kam be mbadu mama la bo arjanna kon wosen dan kulingo na kam marché ntanante nse kuntato bari bi amban kan tulan kan badan nso bona bulu comme me babul wo fanan ke to wo mo ku balati yo wo ni ka silo ta comme me ko setan yo ta ke setan namo ni setan le ke mom ko bola namo alfan discours yin de sagi namo mo do bi ni ngafo be hakilo mi ngadi min ne khala saka ni janga tra bulu na ga internet ko tumi nam musique mo la ko futol do ngay joxonté yin kelo bato sabu kelo bato futol sa kelo bato kam jox man la fatan kelo bato na la bato la tutala e me danke nakan na si jahanama nami ro to wala hadisa kuluma ci tada dangama nim min boto kuyen ebe nyanla alkiyama no sini kadum arjanna ke sabu ke lo ngaba ibro ke sabu do tula tala man len ko barajin tiyen fokun nogwa barajin tiyen fokun nogwa Allahu akbar nyimbata ke sabu mo lo ki datu kunna min man kay datu kulan namo mo min tun sa samto bonye bata samto takama nante na kilinga du jangaru nyala mo wallahi tuba num bunya tuba ni ko nun lagne ko tuba sabu ma kele khan sie to la tubati nante mo jango du sabu ko tuba ka hakka tuba la barako sabu ira jango janga sabu ko tuba ka yo automatiquement ko tuba ka muta nan ko buki kan namo okoto tuwa ngantenti buke ngala muti mo ke ra tuwa to wala beku tuwa la barako la kakew yo barako wimbe tuwa to
mo kan ke sabutu kabat alota bunya la kan alota dino la kan alota nyon heno la kan man lo fanto bayala man lo hasidiya ka hasidiya atala sentan ko tinya fanto bay atala kala ko tinya mo ni kala ni gila ko tinya Allahu akbar mo si ya ka kuto barakana akana fanto bay ni hasidiya side ni dun ta to ka du bla wallahi taala babu lekan mo nyin mo be nimba fula asonji su toro mon sabula waktu nun ni nga tuba kuma fo mo wali yeme so bunya ba sabula bari bi njem bola to ni men ga non content tuba ngati mu boke ngalti e malon ko ku fo la tan min ngalon ko c'est pas normal yo folo to nun fierté ko ni ko tuba kan sala muta mi sa fo ko yengan denti ngom boke ngalati ngom min balo boto yi kula ko sabude kumi ngo sabu ngo ko kele jahango la kelo man kan silayin to nani bele janga kelo la nani bele muslima kelo la ko me nyon fa ko ni nat nenken aken abet mbata ni ngol ni nato o to mu ku talati ba ni sentan kan na marché minke nu woro mu sentan wo so baylem hambi umo ben alfal bulla ni kan tabu bi mo wonte min bi famma e bota alfal to namo mbe fu fulate nim bula tele siyaket namo bari ntelu bi tarala yang alfa ibe tuba ibe kakande ibe senegal ibe jawo jam dunya banku kule tuba kele mi ni lati akete nyala le manki kuma ante demde ja fulal eja men fulate butungu lettre yin butungu ante demde tuba alfa dorona butungu keba o keba ni se no kudo kela parce que hakumo do fo sai hakuma do fo sai mbesa gilala no betege parce que eko ila kumbo to sai ko mo fusi katata mo fusi keta saboti tuba problème yin na sata eko kibe kunna diala le hero le biye mo fusi fanan be mo fusi fanan keta saboti ko tay meda sa kita fanan ko kunna dianti ila kumo mbato faham appel men fanan ni jana ke ko ala ko ngam mo hosoto mense e tanyi sela sa nyadi mo hol kana fo ko mo ko fo tuba ngo doro bo hadin nyen no tuba digali hisigi e haylo nyohon nyen ha fo ko kon telle soto to sate kilina telle be ganta sate kilina ntele men bi nin jem ko dun nin nyohon na nimbe nyohon kondi ntelle ha groupe lu la den ha groupe lu tohla ha boro lu ke ata ha nyohon na man yo dan nagali to ata ha nyohon na mariasin to ha ko li ke nyohon nya ha nyohon na dingali kulli wolle do be keren bi hari ben tay men nyohon konto ha be munna e situation men Allahu akbar donc o men joti nim men ko bantale ko kurte mutarin nkana nin ko be men mut igana men fusayin to nya mo to nya leti nga to nya fo honye ala ko to bo sentano la nya menna parce que ni kuma kan men be fo ka luwolum sentano c'est y profiter situation o dole la njo situation o dole to bari igana men fo ko ni ko rita mbola sentano bulu bon misli mo le dum monti ba folan ko mbe kalimat sahada to fola mbe fatiya kana luwolu mba folan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in men ala nala lo kan nyato mbe o kumo o be fola ja hanga dinna men nun telu folo to nun telu megenta tubale alay nin alifa li benta alifa ja hango nin wala hakin ta ja hanga dinna je bi aha moho mello abe fan ya konti la kala bo na nanila aba na la adun ngalo ko ja hangulo abe lari na ko ja hangulo misilmi adun tawhido do ntil nin ja hanga ke ba benta me kata fuiti ni benta ni hije nar ke ba ya mirin kamala isi lo karta bo ho male ba kartol le kerim bi le tatol yeki
isi lo karto bo male yi deki ha hatambi atambi to yi fanga mi nya pa nyato nge nya pa la men to bi hi nani o molu nani ay isi lo karto ihya fa mbemba jabi mbemba sawane mbemba drame mbemba silla mbemba tamanate ija fola no wo fana ani bunya ani nguli ani famba digo mi nya fa nyato abada ntele ho lu jele nje tuba kono la ake alfa la hanu honkan nje alfa men mabi kombi la ko bun kono karsal wala ni karsa hakan ku karsa hakan wo alfa men jota lay mamadu tuba ni nata abota safaru la na nata lu menna na hala fudo sigi ase kartilinsi abe kontrol la tuba kono la ni isa fa ko ta etata le musafa ya ta ha fa na ta ko ta fa ki ko alay mamadu lemu dingale muyti ala muskar sa dingale muyti ki ta ta konton ne ke ba men fa man dingale lo asita imbe konton ibaba mu jonti na ko alay mamadu alay mamadu ke ba be na wula mu ma ala ko ka dinga ha mo ho ya de long ha long ko meke no nyohon ko ala fa dingala ta ko aje duwal woni fanan be je duwala dinninga nyennete ke ba kata sabuti ha dinga matilin ha mo ho ya yitala ha dinga bula duwa ni na ta fa kendo bi o mo hera kuleti messi no ma chate kilinga libele je bi e hana nare ila lo ni do lebe ko dunni no honna e ha boje e hata ha nde folo total folo ni mense si lo be ma mense si tuba be kono la man du bodo to bi wolle do se si sate kono non bi ala lo ni do la do fele entiji paris sene a hakar nani lulu ke aman si do mano ko hata ha do ma je ko control ha ben sabo do ma ha ben problem messi je ha hon konto wobe kerin de ndunga alfa le jele no alfa bawlu na men nge men maten ko mo ko ba nge men maten ko woli ala yisi tale hatali bo bulenya ou bien ha idinga bulenya abe gobo la nteli ya ko do se salango tegela hata nya ko ina to mon ala hari man nano ko control mo ke ba ko to bale ni je nkelate ntel nu ko ha wolbe mo ya kala male voilà bi voilà wala ime kuma nya soto foi la kumo be haka kite be parti le tare ite be jannale wo be kerin ne kuluto bari ni ñohon fa mo se to le be benna lay mamad ya dunya la nam almum benna sababu ma amin allah ya ko lu khan nakele ku telefon beje ngan ke ko ma nam femmin so adama dinga la ko nakasi ni alami de ma khatiya wal mo balunya kurmoti balunya kurmo namo fulan kafu ya so sota to tariya namo ni radu nga fulan kafu altalama enu arabata dunge mo ne alkana ke ger kede nal dunta e ka dogo ya min be don dunya be so leka na kurata mam ngele do al jahannama era si era tili almun kilom amin allah ya mogo yiru jol jele sayi e ka do lam fatakulo kam ka do lam banku kendo kam min lam ta fatakulo kam hala dinta adinga mem wona fa fonyo yalla boy lale namo ndo ke ala sabu jako malandu lalti ala baluta jam min fente ji mogo na la mal ke ko al balu nyama na raso ndol to lal kam wula ke janga ya kono ko nan nana manke ya hango be balu ke mole kilinti abada mo nana manke janga namo ya hango be balu ita jabu jam be balu nyakili ita ta tela ita ta angleterre ita ta france ita ta jawu jam europe kono jabe balu la balu nyakili ngal allahu akbar o kata jangu la keba bare bi alhamdulillah ya kudu bata dogo ya damuta akili ma be nyaaji lan tan alam fa ngay bila namo mbere jo so lan kam ndoro me kam me namo bare janga kam me la be be fa mo mbe jum ko la
ko nyame do no ta baraka hala guli yalo yo balu nyawudu muslim ya bagante ni dabula kan ko dina mo ni balu ta kay fakata kan itaganya bu ke jogo yalla al kiyama il ata dorom an number min ti to tal sa gata bu ngalo gorjo to min si balu na afrique bari me balu na to fi ibetu la janne bu ndingal ko no jam era ba era ko era number di ko la ta ko roshal ko la man na kumuta wol sum malum baro min to baro min sum ko kunawdi namo wol meno balula inya bada ite ustaj mustafa nun 4 be gilal be la ibalu nya man long wa haram araba digal fi balti molu ni ta khar je khesoto molu nya bila ibe godo sotola bari tellement lo ite be bara wo bara la wote cikko modeli bel lana mol to khafima ira bara kuru wo bara kulu sha isa yiga parce que bara kendo man meno bara wo bara na no kule hal ku kuru wala giru ko be ici no mo xol ma min ke wala jaxu du bit e xayi no mo xol ma xayi altala nya ikilin sebin ko nya xayi altala nya ko fitanu altala nam wala ka altala fani le très sévère avec ça mo ko fanam ibalunya mbe ko mala ko ninke liyen e xalon ko bi wallahi ndarata cimetière na ki nga do le banta almu ne malama am aljanno di lam amin allah ya rabbi wolu ngon nun ko to ke baba je ala jabu tabul latif nam nga en kon tabul latif ngibe ko do ko rosiri njam ko jama ngo yalo ko date naissance la sax ngo gabudo plaque min yante ki se la sax gabudo nga mo kin la je mi nga ko tonti ñin to nga ko tabi allahu akbar abe ko nike gabudo to ken te ñaaka minje ma fa ñaama minje ñaaka minje plaque min be jabe ko nike gabudo mo wol messi lamba ma kan silanal de e be jam e kan ila seju to tiñade e balunya e be godo miso to mo wol ba dum le tenta dum la parisien nga dogo min se sanka fa la mu e ga godo min so to e tata mo wol fa dum alkiam no si de ko rosa meri meni na kure min bantam bulu jambe ko le beya min nga sanji bi woro so tonto afure jang nin na alfa na alfa nari boko la oro ado mi be sanji bi lu ni ko lu imena sanji bi woro ma wata sanji bi lu sagon kasiya jandol bolto ani mi be bi nani na kila sanjali turiya e me alfa nanu tuje ba iri la alkiamo nyini silen ibari ngai ni jebin la fasal ko ni la fasal alkiamo sini dinga nas dinga si bura baba asi bura kam ñoko be si bori ñoko ma dodo mi la be namo fini la baro de mbek mo ko lotirele non ko mo janjari mama ni alma kala ni mati namo be khaymira ila ban nyama ibe la ban na minto ibe wulato ibe la ban na minto bimbe ñoko ngay bola eso jahango nani jahango nyala jahango be de eso esi fa akil nani nyala ibe deri esi na akil nani nyala ibe deri esi misima to nani nyala ibe deri ina be den munna ina be den munna al den ko al so to ko al ke ko msil moti nan men ñoo na fasal ma wo defar ñaka ayo ko ma foto ñame ko ni na hakili nga ko ni le bar nga to be to ñogo to ki xala fata ko na to ni la ki xala fa bala bari la fasa ñala bala no bari tani mo gol gaden ki na ki nga tiña ini mo gaden ki fa ki nga tiña ini mo gaden ki tuba tiña
ina mo ga den ga bokki tinya ina mo ga den ka yanga satel tinya ina mo ga den muslima tinya ita muslima c'est grave ita mu munti bari nyato ita mu jonti kabilo kono bila yo mom biira alaya ala ngamulo du ñogom bolle do tamu ñogonti ñogon na jarabo na fa won tala fofa na jarabo iga jango le jarabi wati fan jarabi ni jahango ni iga fo bi ko jango lo ni la felenti janga jombe mi mesewa o se besewa ni la gne tele go sa ko ki jar sum bala wote de iga ko to lo nyami be jan dia kam ki ko to parce que ni iga ko to lo jaman la kisa ali tent ni iga sum la botele la mo wali be fem folo min ni na la ko to a ko to la mu a ko to yo jombo ala ko iga ko tele ken alhamdulillah namo mo ko kurma man di mo ko he namo amandi mo ko ya mandi ala namo be harfo danna jam inshallah be duwala na duwa fol fol be duwal tubay namo al mutuba ben amin allah ya rabbi amin amin al mutuba di mala amin allah ya rabbi al mutuba di ngali benna amin allah ya rabbi mu jahangoli benna amin allah ya rabbi mu tawhid wala sabati lan mo ko amin allah ya rabbi al mun na mun ko no benna amin allah al falu min qasati ni sigi al arjanno dilem amin allah ya rabbi alkani ko mo tumbu amin allah ya rabbi alkani ko mo tumbu alkani ko mo tumbu ko no hormana amin allah ya rabbi ngaji do min ke almi beke bisul talgani kafir amin allah ya rabbi alamun dingal kalbisil moti alkani ko bakso solati amin allah ya rabbi bituno nyin alkani du yun kono amin allah ya rabbi amin kuntuta lema mrapeta kuntu resol janta u bien do beta kili na saka na ta na awana manna faida mbadan na janne kolo inshallah jana mission menke bi bele tamu inti fonen ke bele tamu misilimo bele tamu wala bata taha lema madum bi talal de hana duwala banko bi talal de la bi talal de hana duwala bande e duwa kendo yin alema madu wala duwa kendo je men na ten fo hay na bande de ndingalu alkani du fituren kono amin allah ya rabbi janni bi fallo na min fa alum fituren sala amin allah ya rabbi mama ta nya benna amin allah ya rabbi kabila ba fudo yinu amin anam ben tarete amin allah ya rabbi man dali afolan na kumo tom ko karambaya namo non de turaya man dala fol namo bari nyim fa ka fole namo alum nyiri benna amin allah ya rabbi e be faransa lom bi ninja hangol man bembi telefulo de bembali ya namo bembali ya wo be jaha iteli dam malak kelo le jana bi entraîner almu be nga tarraje amin allah ya rabbi ko no hormana barkula amin e nal famini be sigiri tuba ni mi be kakande ni mi be amin mbati matara e rakafu inyoron kan ha kelo imbang namo karamba namo namo beta alay mamare beta fa da reso ken donc alay mamare okay digi ni bota le ligne la beta ben wallahi mbata si voilà alors bata si ana ja ko be siari inshallah godol jan sistela ben na video tiala inshallah almu hajaru kelam bedde dinga amina amin be duwale tafana nyaay la timina dia nam ebe muslima anu janga ya de ma min keri inshallah ebe bar golem balla ka qura xane ci han so waxto en kono namo asur ka bara almu hajaru kere amin allah ya rabbi almu jannatul firdaus dilam bema amin allah ya rabbi almu yintal la sala mina e baro minna alma manale bulla
amin Allah ya rabbi namu ila patron nyamal lema amin Allah ya rabbi banu hormona barkoda allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim Allah ko barka ala mun ni fana shi mayala lamo ijato ken era kaliyen message na dengala janten ni jana lancer message lettre ouvert alama si la sidula inshallah ala sabaro bulo ma ala kana fahamo asentane mala ala mo tebe anda bungol kono na habido kono bi angayala jangayala honneur le muy tibi ko jahangulu taranki man ñon fahamo wakati do nata bo mo ya ko nyinga nin nengewo no xam faham bali asenale bara bambali ya wala manyi e ha ko a nyene ha katala ni tarambe ñon na bari e ko tata xam man sakunda e bari ngalon ko jahangulu ken no e hamen fo ila ko to nyala e na ta ila ko be bo ndai fanga hi sigi e fambungola e ha ko lu regile ñon tema donc on panam be ala da nyaani law ma insha Allah ala mu kit lawla ala mu amin Allah al be baraji la atel men be la pe ala sen wakati ala tien to nyaka be la pe wala ha afaliya nim men tahta do yaro kuma fo ma jang ou bien nim men tata safere make yande al ne annabiyan al hake kama al nyan tala al ngan na shi wala hal be ko do lay mamadu ngibula nga fo jama be ko sallallahu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko baraka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh